ladies and gentlemen, my name is Alvino. I am from Indonesian Computer University and I'm from International Relation major. Today I would like to present to you the true Balinese culture in Bali Haven, Bandung. Okay, so now let's just we move on to the questions, and here we have Ibu Nana to help me explain about the Balinese culture in Bali Haven. And so without further ado, I would like to give some questions to Ibu Nana. Jadi, so Bu Nana, what theme that is used to create Balinese atmosphere here? Jadi temanya sih intinya benar-benar Bali di Bandung ya. Jadi truly Bali in West Java. Yeah, okay. So the theme that is yours here is that Bali Haven is using the theme that best described as truly Bali in Bandung, because it means here that all people can go here without having to go to the real Bali to find their needs here. For example, like fashions, food, and all things that related in Bali in Bandung. Jadi intinya nggak perlu jauh-jauh ke Bali, karena di sini pun kita juga udah punya sesuatu yang berkaitan dengan Bali, dan entah itu makanannya, entah itu pakaiannya, dan entah segala sesuatu yang berkaitan dengan Bali. So, jadi nggak perlu repot-repot ke Bali. Sebenarnya bukannya nggak perlu ke Bali ya. Kalau belum sempat pergi ke Bali, bisa pergi ke Bali Haven. Ya, bisa pergi ke Bali Haven gitu. Ya. Di sini juga banyak sekali yang berkaitan dengan Bali yang kita akan tampilkan satu persatu to you all, ladies and gentlemen. Okay, let's start from here. The second question is there any periodic theme that is in Bali Haven? Jadi Kalau tema per tahun sih tidak ada, karena sebenarnya ini kan factory outlet ya. Jadi temanya hanya paling ikutin acara di nasional aja. ikutin acara di nasional. Ya, Contohnya kita ikut barang-barang holiday juga, Valentine. Oh, jadi so jadi ladies and gentlemen, I can explain that the periodic theme that is used in Bali Haven it depends on the tema-tema secara umum ya, on the major theme. For example, like if we have a Valentine, and Bali Haven will display to you a Valentine theme, and if it's Christmas atau Lebaran, mungkin like Christmas or Lebaran or Idul Fitri, ya Bali Haven will do the same also, because here in factory outlet kita nyesuaiin just to the national theme. Okay, so the next question is that are there any particular features on the product that represent an ethnic tribe in Bali? Jadi it means itu tertentu. Dan di sini ada produk-produk yang waktu ada. Kalau dari produk busana bisa dijelaskan? Oh, bisa sekali. Jadi di sini kita kalau dari interiornya ya, bangunannya sudah Bali. Terus kita juga pasang pajangan atau hiasan dindingnya rata-rata Bali, lukisan. Kalau lihat di sana ada payung-payung, kan Bali ya. Kain-kain kotak-kotak kombinasi kain gold itu juga Bali. Dan kita juga intinya menjual barang-barang yang memang dari Bali juga. Barang-barang Bali ya, seperti ini kan. Seperti kain ini ya. Ini kan di Bali, memang dari Bali datangnya. Dikatakan generally all things here itu comes from Ubud. Yes. Enggak, tidak beda tempat ya. Banyak yang hunting lah di sana. Oh, hunting. Jadi tapi intinya yang secara garis besar di situ gitu. Iya, karena kan memang yang terbesar kan di sini. Terus kalau kerajinan tangan sendiri itu di the handicraft, ada yang waktu-waktu from dari kalau kerajinan tangan sih kita rata-rata aksesoris ya. Nanti di area belakang ada satu aksesoris. Itu juga punya koleksi batik sih. Mungkin batik. Oke. Di sebelah.
So here we have batik, that is the fashion, the essential fashion that is being displayed here. I mean the batik from Bali, dan batik yang berasal dari begitu pemirsa. Nah kalau gitu bisa kalau ini kan berarti masih produk busana ya. Kalau batik itu mungkin ada simbol-simbol yang ini batik Bali semua ya Bu? Enggak sih campur. Oh campur. Tapi kalau yang batik Bali itu yang membedakan batik Bali dengan batik dari daerah lain di Indonesia itu apa? Beda dari desainnya ya, yang batik Bali. Ya, kebetulan karena memang hanya tempatnya aja sih. Kalau batik Bali itu biasanya lebih apa ya? Lebih modis ya gitu. Kita nggak jual sih batik Bali. Oh, tapi the difference is between Balinese batik and other batik that comes from other parts of Indonesia. It's lebih modis, much more fashionable, lebih colorful, lebih colorful, and motif-motifnya kalau bisa dikatakan lebih mencolok ya. Tapi ya mungkin di sini nggak ada, cuma mungkin can you explain mungkin motif apa gitu dalam bayangan ibu gitu? Biasanya sih barong ya. Barong, and then Barong itu barong sih, identiknya banyak kok batu-batu seperti itu. barong dan lukisan dewa-dewa. Iya, dewa-dewa tuh seperti dari contoh-contohnya warna-warni yang Hmm. So it is said that the difference between the Balinese batik and other kinds of batik from other parts of Indonesia, it like we see here that the difference is that the difference is the color, and second one is the motif. I mean the color here is much more brighter than any other kinds of batik that comes from around the Indonesia, and also the motif here. And okay, so sorry, so we don't have one here, but the motif here is much more like into barong oriented batik, like, and of course the painting of the goddess and goddesses from Bali. That what makes the difference between the Balinese batik and other kinds of batik from Indonesia. Sekarang kita ke produk kerajinan tangan Heaven. Nah, ladies and gentlemen, today we are in the handicraft section of Bali Heaven. Jadi sekarang, so now I'm going to ask questions about handicraft here. Nah, kalau di sini itu handicraftnya ada apa aja? Bisa dijelaskan? Ini dari khas dari Bali. Khas dari Bali ya? Ya, piring-piringan. Piring-piringan. Kipas sudah pasti otomatis. Kipas ya. Kemudian ada juga ini. Ini ciri khas udang buat laki-laki. Oh, jadi this is very interesting. Jadi ini di mana? Boleh saya pakai? Oke, boleh. Sorry. So this is called udeng. It means that ikat kepala ya. The headband. the headband for the men in Balinese